मनोज परिडा ये गोटे आज्ञा निहत गोटे मूर्ख लोक ये पाठ पाठ बेसी पढ़ी कि ना आम जान ये आईन किसी बुझीपार कौन प्रकार आर्गुमेंट है कौन है से कमिशन अलग बाटर करेंगे सी कहीं डीजी कहे डीजी भी एक प्रश्न करा दरकार आज जन आईपीएस अफिसर भूल केमी अर्डर कर सांबादिक था पांड्यान को धरा धरी कर कमिशन सी भी एडे मूर्ख से भी आईन बुझे जड़े जड़े दलित लोक सी इनफर्मेशन मांगे आम कहीं मांगे बैन कर लोक सरकार लोक शासन चालू ओडिशा प्रगति हो कि मूर्ख कुड़ांगार अपदार्थ को लेकिन आपन केबे स्वच्छ शासन परिकल्पना कर परिबे नै देखंतु राज्य सूचना अधिकार अभियान रो जुग्म आवाहक जे अछंती श्रीकांत पाकर सूचना कमिशन तांको नारे अभियोग आनुचंती आपण चिंता करंतु जड़े सूचना अधिकार कर्मी सूचना माने सूचना कर्मी मानकर माने बॉस कह गले सेकेंड बॉस तांको नारे सूचना कमिशनर तांको नारे केस को माने अभियोग करुचंती मो सहित एथिपई अछंती प्रदीप प्रधान अछंती ओडिशा सूचना अधिकार अभियान आवाहक अछंती तांकरी सहित आलोचना रखी आपन स्वागत भाई कोन ए जो घटनाटी कोन एक्चुअली के कहिबे नहीं वास्तव में राज्य रे सूचना अधिकार आईन को क्रियाशील करने एवं नागरिक मानकर सूचना पाइबार अधिकार को सुरक्षा देवाई सूचना कमिशन गठन करा सूचना कमिशन काम है कि जो माने तथ्य प्रदान अवहेला कर तथ्य सठिक प्रदान करूना बा लोक हईराण कर मिछ कहते विरुद्ध रे सूचना कमिशन कार्यानुष्ठान ग्रहण कर नागरिक मान विरुद्ध रे सूचना कमिशन कार्यानुष्ठान ग्रहण कर कोटी नियम ना किंतु बीजेपी सरकार आसिला परे जो सूचना कमिशन मानक से नियुक्त कर मुख्य सूचना कमिशन मनोज परिडा ये गोटे आज्ञा निहत गोटे मूर्ख लोकटे ये पाठ पाठ बेसी पढ़ी कि ना आम जानू ये आईन किसी बुझीपार आउ जो दी तीन टा भी नियुक्त कर आहरी अपदार्थ है एम सब धराधरी किए क्या पछरे गोड़े रिंगुड़ामी कर सब कमिशनर होती जो मानकर इंटीग्रिटी ना प्रश्न पचारे उत्तर दे पारती ना ऑर्डर डाकी पारती ना कि लिखि पारती ना लॉ ऑफिसर मान को क्लर्क को बसैक भूल भाल ऑर्डर लिखती और से ऑर्डर को पठे दिखती जहाँ सूचना मिलले के न मिलले के तथ्य देले के नदेले के ये संपर्क में बारंबार अभियोग कर श्रीकांत पाकल जे आमर वरिष्ठ सूचना कर्मी सी कथा को बारंबार पब्लिक डोमेन कथा उठे गोटे केस रे से जड़े नागरिक मान आपियर करते जगन्नाथ रथ केस शुणाणी समय जगन्नाथ रथ होती जे पांड्यान मार्का सूचना कमिशनर भिके पांड्यान नियुक्त करते राज्य में सूचना अधिकार आईन को बर्बाद करने डाकिक आनी नियुक्त करते ये लोक गोटे पूरा अपदार्थ माने बुझी भी पारे कौन आईन फाइन अच्छी गोटे पागल भाया कथबार्ता करते अत्यंत रुक्ष व्यवहार एवं गाली करती गोटे चिठा से धरिक रखी पीआई मान शिखाती तुम ये लिखी दे दियो मु ऑर्डर करदेवी माने यही भाया कुलांगार माने आमर कमिशनर होती आप शुणिला के देखिले हस लगे शुणाणी समय देखिले श्रीकांत पाकल अपियर करते आर्गुमेंट कले आर्गुमेंट भितर पाटितुंड है अच्छा कथा कटाकटी है सरला जी जहाँ गले ये ऑर्डर कले कहीं से आर्गु कले रुक्ष कथबार्ता करें बोला कह डीजी की गोटे ऑर्डर कले विरुद्ध तदंत कर अरे डीजी कौन तदंत करेंगे जदि तुम सागर पाटितुंड है तमें निजे एफआईआर दब अच्छा डीजी भी कथा बुझिया कथा सी कौन बुझे के जानी सी पठेदे डेप्यूटी कमिशनर पुलिस कटक डेप्यूटी कमिशनर को आईपीएस अफिसर होती ये कौन बुझिले ये पठेदे गोटे चौद्वार थाना चौद्वार थाना जे आई सी कौन टा बुझिला तार गोटे जूनियर अफिसर एएसए कहला तुम गोटे एफआईआर लॉन्च कर पुणी क्रिमिनाल एफआईआर आम चिंता करूँ माने को भाई भाव में सूचना अधिकार कर्मी मान हईराण करने पुलिस डीजी डीसीपी कमिशनर माने मिछ केस करती चक्रांत करती यहाँ है तार प्रमाण थैंक्स टू हाईकोर्ट मान्यवर विचारपति आज से जो ऑर्डर कर एफआईआर देते क्वाश करदे कहले से टोटाली इलीगल एभली एफआईआर कहे करा जाए ना सूचना पाइबाटा जनकर हूँ फंडामेंटल राइट से इनफर्मेशन पाइब कमिशन कहीं विरुद्ध तदंत करने कहे पुलिस कहीं एफआईआर कर जदि
କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ହେଲା କ'ଣ ହେଲା ସେଇଟା କମିଶନ ତାଙ୍କର ଅଲଗା ବାଟରେ କରିବେ। ସେ କାହିଁ ଡିଜି କହିବେ? ଡିଜି ବି ଏ କଥା ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ଦରକାର। ଆଉ ଜଣେ IPS ଅଫିସର ଏଭଳି ଭୁଲ କେମିତି ଅର୍ଡର କରିବ? ତେଣୁ ହାଇକୋର୍ଟ ତାକୁ କ୍ୱାସ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ସୂଚନା ଅଧିକାରକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବେ। ଆମେ ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ ପାଇଁ କାମ କରୁଛୁ, କମିଶନ କାମ ହେଉଛି ସୂଚନା ଅଧିକାର ପାଇଁ କାମ କରିବାରେ, କିନ୍ତୁ କମିଶନ ଏଠି ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନକୁ ବରବାଦ କରିବା ପାଇଁ କାମ କରୁଛି। ଆମର ହୃଦୟଙ୍ଗମ ହେଉଛି। ଆମେ ଏ କଥା ଗଭର୍ଣ୍ଣରକୁ ଲେଖି ଦେଇଛୁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଲେଖି ଦେଇଛୁ, ଆରେ ଭାଇ ତଦନ୍ତ କର। ଆମେ ବି ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ମାଗିଲୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣରକୁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତମେ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଦିଅ, ଆଲୋଚନା ହବ। ଆରେ ଆଲୋଚନା ବି କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତଦନ୍ତ ବି କରୁନାହାନ୍ତି। ସେ ମୂର୍ଖ ଅପରାଗ କୁଳାଙ୍ଗାର କମିଶନର, ମୁଖ୍ୟ ସୂଚନା କମିଶନର ଯେ ମନୋଜ ପରିଡ଼ା ଆଉ ଏ ଜଗନ୍ନାଥ ରଥ ଆଜ୍ଞା କମିଶନକୁ ବରବାଦ କରିସାରିଲେଣି। ଆପଣଙ୍କ ମନ ଥିବ ଗତ ବର୍ଷ ଜଣେ ସୂଚନାଧିକାର କର୍ମୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତାକୁ ବ୍ୟାନ୍ କଲେ, ସୁଶାନ୍ତ ମହାନ୍ତି। ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ଫ୍ରଡ, ସେ ସାମ୍ବାଦିକ ଥିଲା, ପାଣ୍ଡିଆନକୁ ଧରାଧରି କରିକିରି ଆସି କମିଶନ ହେଇଥିଲା। ସିଏ ଏଡେ ମୂର୍ଖ, ସେ ବି ଆଇନ ଫାଇନ ବୁଝେନି। ଏବଂ ଜଣେ ଜଣେ ଦଳିତ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ସିଏ ଇନଫର୍ମେସନ ମାଗିଥିଲେ, କହିଲେ ତମେ କାହିଁକି ଏତେ ମାଗିଥିଲୁ, ତ ବ୍ୟାନ୍ କରିଦେଲେ। ହାଇକୋର୍ଟ ପୁରା ମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଡ଼ା ଭାଷାରେ ସମାଲୋଚନା କରିକିରି ଖାରଜ କରିଦେଲେ ଯେ କମିଶନ ଏଭଳି ପାୱାର ନାହିଁ। କମିଶନ ପାୱାର ଦେଲା କିଏ? ସୂଚନା ମାଗିବା ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍। ତମେ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ତଥ୍ୟ ଦେବ, ନହେଲେ ଏଇଟା କମିଶନ ବିଚାର କରିବ। ତ ବ୍ୟାନ୍ କେମିତି କରିବ? ଆଉ ଜଣେ RTI ଆକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ ଆଜ୍ଞା, ସେ ଜଣେ ବଲାଙ୍ଗୀରର, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ PIO ମାନେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିକି ଗୋଟେ ମିଛ କେସ୍ କରାଇଲେ, ଭିଡ଼ିଓ କ'ଣ କରିକି ଆଣିକି ଦେଲେ। ଆମେ RTIରେ ମାଗିଲୁ ବି ଚିଫ୍ କମିଶନର ସେ RTIରେ ଆଉ ତଥ୍ୟ ଦେଲା ନାହିଁ। ତାକୁ ଗୋଟେ ଡିଜି କହିଥିଲେ ତା ନାଁରେ FIR କର। ଏଗୁଡ଼ାକ ଫ୍ରଡ୍ ଗୁଡ଼ାକ। ଏମାନେ ଆଇନ କି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ RTI ଉପରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁ PIO ମାନେ ତଥ୍ୟ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ପେନାଲ୍ଟି ବି ଏମାନେ କରୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ତାଗିଦ ବି କରୁନାହାନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ଭ୍ରଷ୍ଟ ମୂର୍ଖ ହେଉଛନ୍ତି ମନୋଜ ପରିଡ଼ା। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଅପଦାର୍ଥ ମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଜଣାଉଛୁ, ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣାଉଛୁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜଣାଉଛୁ। ତେଣୁ ଏମାନେ କରୁନାହାନ୍ତି, ବଡ଼ ଭୁଲ ଭାଲ ଅର୍ଡର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ହାଇକୋର୍ଟ ବାରମ୍ବାର ଆମକୁ ଭର୍ତ୍ସନା କରୁଛି। ତେଣୁକରି ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ, ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିବେଦନ କରୁଛୁ, ଏ ଭ୍ରଷ୍ଟ କୁଳାଙ୍ଗାର ଚରିତ୍ର ମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ କମିଶନ ହଟାନ୍ତୁ, ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନକୁ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ, ରାଜ୍ୟରେ ସୁସ୍ଥ ଶାସନ ଚାଲୁ। ମୋହନ ସରକାର ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଲୋକଶାସନ ଚାଲିବା ଦରକାର, ଲୋକଙ୍କ ସରକାର ଲୋକଙ୍କ ଶାସନ ଚାଲୁ, ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଗତି ହଉ। କିନ୍ତୁ ମୂର୍ଖ କୁଳାଙ୍ଗାର ଅପଦାର୍ଥକୁ ନେଇକରି ଆପଣ କେବେ ସୁସ୍ଥ ଶାସନ ପରିକଳ୍ପନା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁନି କି ଆପଣ ଯେଉଁ ଭଳିଆ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଏଥିରୁ ମାନେ ଦର୍ଶକମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଯେ ପୂର୍ବ ସରକାରରେ ବିଜେଡି ସମୟରେ ଯାହା ଚାଲୁଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟରେ ସେଇ ସ୍ଥିତି ଚାଲିଛି ବୋଲି? ଆହୁରି ସାଂଘାତିକ। ସେତେବେଳେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାର ଯେଉଁମାନେ କମିଶନ ବସାଉଥିଲେ, ଆଟଲିଷ୍ଟ ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଟିଗ୍ରିଟି କିଛି ଥିଲା, ସେମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ, ଲୋକଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ଆହୁରି ଭ୍ରଷ୍ଟ। କହିଲେ ଆମେ 90% କେସ୍ରେ ତଥ୍ୟ ଲୋକ ପାଇଛନ୍ତି। ଆମେ କହିଲୁ RTIରେ ମାଗିଲୁ ତଥ୍ୟ ଦିଅ, କେଉଁ 90% କେସ୍ରେ ପାଇଛ? ନାହିଁ, କିଛି ଉତ୍ତର ଦେଉନାହାନ୍ତି। DG କି ଯେଉଁ ରେକମେଣ୍ଡ କଲ ଆକ୍ସନ ନେବା ପାଇଁକା ଗୋଟେ ଜଣେ ଆଡଭୋକେଟ୍, ଜଣେ ସେ RTI ଆକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ ଆଡଭୋକେଟ୍ ବଲାଙ୍ଗୀରର, କ'ଣ ଦେଇଛ ସେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦେଖାଅ, ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆରେ କମିଶନ କୋଉଠି ତଥ୍ୟ ଲୁଚେଇବ? ସୂଚନା କମିଶନ କାମ ହେଲା ତଥ୍ୟ ପ୍ରସାର କରିବା, ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା, ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା। କମିଶନ ନିଜେ ତଥ୍ୟ ଲୁଚଉଛି। ଏ ମନୋଜ ପରିଡ଼ା, ଯେଉଁ ମୂର୍ଖ ମନୋଜ ପରିଡ଼ା ଆସିଛି ଆଜ୍ଞା, ସେ କିଛି ବୁଝିନି। ମାନେ ଏଇ କୁଳାଙ୍ଗାର ମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ମୋହନ ମାଝୀ କ'ଣ ଗର୍ବ କରିବେ? ଆଙ୍କୁ ପାଇଲେ କୋଉଠୁ? ମାନେ ଅମିତ ଶାହାଙ୍କୁ ପଠେଇଛ, ଅମିତ ଶାହା ପଠେଇଛି ଏଇ ଧନ୍ଦା କରିବାକୁ। ये अमित शाह फटो मोदी फटो मारिकी सूचना कमिशन गोटे इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस बॉडी आड़े कहते आम कोर्ट आम कोर्ट सारे कौ कोर्टे आज्ञा मराही अमित शाह फटो मंत्री फटो एटा फ्रड गुड़ाक सरकार तुरंत हमको बहिष्कार करूँ आम दाबी कर भुवनेश्वर नीलकंठ नाथ न्यूज 88 ओडिशा।